पूरा कर जगन्नाथ को जय जगन्नाथ। तो सांग मैंने आपण मैंने जानते माधवर अवस्थित श्री माधवानंद होती बड़ ठाकुर मामू। तेणु बड़ ठाकुर को पढ़ुआ करने आम छत्तीसगढ़ लोक एकात्रित होकर बाहरी। ଜାତିର ନିଶ୍ୱାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନିଶ୍ୱାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନିଶ୍ୱାସ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ତାକୁ ସମର୍ପି କରି ସମଗ୍ର ନିଆଳି ମାଧବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଆଳି ମାଧବ ଅଞ୍ଚଳରେ যাত্রা আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে শোভাযাত্রা। আমি এবার নিয়ে আসবো পুরীরূপে যাত্রা আরম্ভ করবো। প্রভু জয় জগন্নাথ। एते भिड़ जे जगन्नाथ पाखु जावाई गाड़ी भी सरुना ना। तो सांग मैंने आम कि समय गुरु गोविंद गो सेवा श्रमठी अतिवाहित कलु। तो ये आम हजार हजार संख्यक गो माता ये पालन कर देखिकी भारी खुशी लगिला। जहाँ हूँ एत बड़ सेवाश्रम केत आपण मैंने गले भी ये बुलीजे बहुत सुंदर जगह भल लगिला। एठू पुणी आम बाहर श्रीमंदिर अभिमुखे।
माता की। महाप्रभु जगन्नाथ बाबू करो।